आगामी यात्रा वर्ष पाई समस्त यात्रा अनुष्ठान रे भल नाटक प्रस्तुति पाई प्रक्रिया आरंभ। नामी दामी कलाकार चरित्र को नहीं चली अंक कषा। जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। आज 2024 मसीहा एप्रिल मास 26 तारिख शुक्रवार। संतोषी माता कृपा आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी। यात्रा श्री विश्व दरबार प्रथम अभिनय रजनी दोहरापाटणा धुसुरी भद्रक। आज नाटक मृत्यु परे मनीष। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना गुरु मिश्र, संगीत एक अनुसार। ओं श्री बाघाज्योति लोकनाट्य प्रथम अभिनय रजनी चौद्वार कटक। आज नाटक कंदेई मारुछि उपरवाला। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना शिव स्वाई, संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी कंटाबाड़ चंदका भुवनेश्वर। आज नाटक सकाळ ठिकणा मते अजणा। रचना लिली दास, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन तृतीय अभिनय रजनी बरदिया बालीपाटणा जगत सिंहपुर। आज नाटक गोटे पुण्य गोटे झील। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी प्रथम अभिनय रजनी राजबरमपुर नीलगिरी बालेश्वर। आज नाटक जितिबु जदि तू एकला चाल। रचना अजयस, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी डामरपुर पटामुंडेई केन्द्रापड़ा। आज नाटक ओली ओली राजजेमा। रचना अरुण नायक, निर्देशना महेश हाजरा, संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा अशोक सम्राट चतुर्थ अभिनय रजनी परमानंदपुर छतापर भद्रक। आज नाटक बादामबाड़ी रिक्सावाला। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत एक अनुसार। ओपेरा सूर्य मंदिर द्वितीय अभिनय रजनी हाड़पदा नरणगढ़ खोर्धा। आज नाटक तू रजा झीओ मु रिक्सावाला। रचना अरुण बारिक, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वर्ण महल द्वितीय अभिनय रजनी राधाकिशोरपुर खुंटणी कटक। आज नाटक केते दुख देबू दे रे कालिया। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत एक अनुसार। तुलसी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी ढाकुलेई पीठ प्रतापनगरी कटक। आज नाटक तू हसुथिबु मो लुहरे। रचना लिली दास, निर्देशना विनोद राउत, संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी बालीपुखरी सातशंख पुरी। आज नाटक आखिर जन्म कांदिबा पाई। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत पीतवास। यात्रा दुर्गा मंदिर तृतीय अभिनय रजनी तेलंगापेंठ कटक। आज नाटक संदेही सिंदूर करिछि पर। रचना गणेश राउत, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा आकाशगंगा तृतीय अभिनय रजनी घोरडिहा खोर्धा। आज नाटक आकाशर लुह गंगार कुह। रचना इंजीनियर शची स्वाई, निर्देशना रंजन विश्वाल, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। गौरी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी वासुदेवपुर भद्रक। आज नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा रंगमहल तृतीय अभिनय रजनी हिंगुड़ा पीठ तोरापुर जाजपुर। आज नाटक जह्नरे तोलिबी घर। रचना अरुण नायक, निर्देशना महेश हाजरा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वप्न महल प्रथम अभिनय रजनी कुलिया सालेपुर कटक। आज नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ। रचना अजयस, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर महांती। यात्रा राजनंदिनी प्रथम अभिनय रजनी पितापल्ली काईमाटिया खोर्धा। आज नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। रचना जीवन जेना,
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଜୟ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଭୋଟକା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ତୋବିନାମୁ ଅଧା ଅଧା, ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୋକଳା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବଡ଼କିଆରୀ ପଦ୍ମପୁର ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜୋରା ନିବାସ, ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନସ ଭୂୟାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଝୁମ୍ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳପୁର ଯାଜପୁର ଟାଉନ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୋର, ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୋକଳା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଦେବୀଦୋଳ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନସା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟକର ନାମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘୋଷଣା ହେବାର ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଯୋଜକ ପରିଚାଳକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭଲ ନାଟକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଛି, କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଭଲ ନାଟକଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଆର ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ନାଟକକୁ ଦେଖିବା ପରେ। ସମୟ କହିବ କିଏ ସଫଳ ଆଉ କିଏ ବିଫଳ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।